Dahan-dahan mga kasama. Baka yung paa mabawasan. Sige, tumbangan. Sige, angat-angat. Dahan-dahan lang, huwag bibigla. Angat-angat. Sus, kay waray mga ibang kagabi. Hindi. Brother Omar, nabawasan pa kagabi? Sige. Okay yan, okay yan. Tapos i-close mo para hindi ma-open yung ano. Yung hinge. Yan. Okay na yan. Brother Omar. Opo. Thank you for watching.